ओम शांति 29 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको समस्त को परिस्तानी करने को हेब कारण तुम्हें समस्तंकर कल्याणकारी तुमर कर्तव्य है गरीब मानक साहुकार करने तुमको समस्त को परिस्तानी करने को हेब कारण तुम्हें समस्तंकर कल्याणकारी तुमर कर्तव्य है गरीब मानक साहुकार करने। प्रश्न बाबांकर केउ नाम जदिओ साधारण किंतु कर्तव्य बहुत महान। बाबांकर केउ नाम जदिओ साधारण किंतु कर्तव्य बहुत महान। उत्तर बाबांकु बागबान अर्थात बगीचार मालिक एवं नाउरिया बोली कही थांती। एही नाम केते साधारण किंतु बुड़ी जाउथिबा लोकमानंकु उद्धार करिबा केते महान कर्तव्य। जेपरी पहराली माने जणे जनकर हाथ धरी पारी करि देई थांती सेहीपरि बाबांकर हाथ मिलिबा द्वारा तुमे स्वर्गवासी होई जाउछ। एबे तुमे मध्य मास्टर नाउरी अट तुमे प्रत्येकंकर नौका को पारी हेबार रास्ता बताउछ। ओम शांति। संतान माने तो निश्चय बाबांक स्मृति रे बसिथिबे। निजको आत्मा भाबिबार अछि देह मध्य आत्मा सहित रहिछि एपरि नुहे कि बिना देहरे बसिछ किंतु बाबा कहउछंती देह अभिमान छाड़ी देही अभिमानी होई बस। देही अभिमान हेउछि शुद्ध देह अभिमान हेउछि अशुद्ध। तुमे जानिछ जे देही अभिमानी हेबा द्वारा आमे शुद्ध पवित्र हेउछु। देह अभिमानी हेबा द्वारा अशुद्ध अपवित्र होई जाइथिलु। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस पवित्र दुनिया थिला एबे पतित होई जाइछि पुणी पवित्र दुनिया निश्चय हेब। सृष्टि चक्रर पुनरावृत्ति हेब। जिए एही सृष्टि चक्र को जानी थांती तांकु स्वदर्शन चक्रधारी कुहा जाए। तुमे समस्ते हेउछ स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को सृष्टि चक्रर ज्ञान मिलिछि। ज्ञान किए देले जे ज्ञान देले निश्चय सीए मध्य स्वदर्शन चक्रधारी होइथिबे। बाबांक बिना अन्य केही मनुष्य एही ज्ञान देई परिबे नाही। पिता परमात्मा ही संतान मानकु शिखाउछंती कहउछंती हे पिल्ला माने तुमे देही अभिमानी हुओ। सत्य जुगरे एही ज्ञान अथवा शिक्षा देवार आवश्यकता हेब नाही ना सेठारे भक्ति अछि। ज्ञान आधार रे संपत्ति मिलुछि। बाबा श्रीमत देउछंती तुमे एही परी श्रेष्ठ हेब। तुमे जानिछ जे आमे कबरस्तानी थिलु एबे बाबा श्रेष्ठ परिस्तानी करूछंती। एही पुराणा दुनिया माटी रे मिसि जीव। मृत्यु लोक को कबरस्तान ही कुहा जीव। नुआ दुनिया को परिस्तान कुहा जाए। बाबा ड्रामार रहस्य बुझाउछंती। एही सारा दुनिया को भंबोर कुहा जाए पालगदा। बाबा बुझाइछंती जे एही समय रे सारा सृष्टि रे रावण राज्य रहिछि। दशहरा मध्य पालन करूछंती केते खुशी हेउछंती। बाबा कहउछंती सबु संतान मानकु दुखरु मुक्त करिबा पाई मते मध्य पुराणा रावण दुनिया को आसीबा को पडुछि। गोटिए कहानी सुनाउछंती। किए जणे पचारिले जे प्रथमे तुमर सुख दरकार ना दुख तेबे कहिले जे सुख दरकार। सुख दुनिया को गले सेठारे कोनोसी जमदूत आदि आसी परिबे नाही। एही परी एहा मध्य एक कहानी अटे। बाबा जणाउछंती सुखधाम रे केबे भी काल आसे नाही। अमरपुरी अटे ना तुमे मृत्यु उपरे विजयी हेउछ। तुमे केते सर्वशक्तिमान हेउछ। सेठारे एपरी कहिबे नाही जे अमुक मरीगला तुमर नाम ही रहिब नाही। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नेला साप भी शरीर बदलाई थाए ना। तुमे मध्य पुराणा शरीर छाड़ी नुआ शरीर धारण करी आसीबो। सेठारे पांच तत्व मध्य सतोप्रधान होई थाए। सबु जिनिस सतोप्रधान होई थाए। सेठारे प्रत्येक जिनिस फल आदि मध्य अति उत्तम होई थाए। सत्यजुग को ही स्वर्ग कुहा जाए। तुमे सेठारे बहुत धनवान थिल
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ସୁଖୀ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଏହିପରି ଥିଲୁ। ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ପରିସ୍ଥାନୀ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ବହୁତ ସାହୁକାର ହେଉଛ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ହାତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ହାତ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତୁମର ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ପହଁରାଳିମାନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆରପାରିକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନାଉରୀ ଅଟ। ଅନେକ ନାଉରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏଇଆ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନୌକାକୁ ପାରି କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ନାଉରିଆଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ନାଉରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାମ କେତେ ସାଧାରଣ, ବଗିଚାର ମାଲିକ ଓ ନାଉରୀ। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ପରିସ୍ଥାନର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ତୁମର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତଳେ ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା, ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦିଲୱାଡ଼ା ନାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ହିଁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ତର ଦେଖିଲ ନା, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ରହିଛି। ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇବା ସମୟରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୀରାଙ୍କ ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାଳା ରହିଛି ନା। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଳାର ଦାନା ତ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ, ଯିଏ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୁଗଳ ମେରୁ। ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମର ଏତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାଳଗ୍ରାମମାନେ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନ ଅଟ। ଯଦି କାହାକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉ ନାହଁ, ତେବେ ପାଇ ପଇସାର ପଦ ମିଳିବ। ତଥାପି ବାବାଙ୍କୁ ତ ପାଇଛ ନା, ତାହା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ପିତା ହେବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ବାବା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାବା ବୋଲି କହିପାରିବେ? ସେତେବେଳେ ପିତା କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗଳ ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ହିଁ ପିତା ବୋଲି କହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ପିତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ତ ଯେକୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାପୁଜୀ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଭାତୃତ୍ୱର ବି ଗାୟନ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ ଭାବ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଲେଖିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଣାଇ କରି ଯିବେ। ତୁମକୁ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ।
प्रथमे विषयवस्तु लेखि पुणी पढ़िबा उचित। भाषण शेष रे पुणी स्मृति रे आसी थाए जे एही पॉइंट सबु भूली गली, एहा बुझाइथिले भल होइथांता। एहीपरि हुए, कौनसी ना कौनसी पॉइंट भूली जाइथांती। सर्वप्रथमे तो कहिबा उचित जे भाई भौणी माने आत्म अभिमानी होई बस। एकथा तो केबे भी भूलिबा अनुचित। एपरि केही समाचार लेखु नाहंती। प्रथमे समस्तंकु कहिबाकु हेबो, आत्म अभिमानी होई बस। तुमे आत्मा अविनाशी अट। वर्तमान बाबा आसी ज्ञान देउछंती। बाबा कहउछंती मते मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो। कौनसी भी देहधारी को मने पकाओ नाही। निजको आत्मा बोली भाव। आमे केउठार बासी अटु? आमर बाबा हेउछंती कल्याणकारी शिव। आम्भे माने तांकर संतान अटु। बाबा कहउछंती आत्म अभिमानी हुओ। मु आत्मा अटे। बाबांक स्मृति रे ही विकर्म विनाश हेबो। गंगा स्नान आदि कले विकर्म विनाश हेबो नाही। बापांकर आदेश हेला जे तुमे मते मने पकाओ। लोकमाने गीता पढ़ी थांती, जदा जदा ही धर्मस्य कहउछंती, किंतु अर्थ किछि हेले जानती नाही। तेणु बाबा सेवा पाई मत देउछंती। शिव बाबा कहउछंती निजको आत्मा भावी शिव बाबांकु मने पकाओ। सेमाने भाबुछंती कृष्ण कहिले, तुमे कहिबो शिव बाबा आम मानकु कहउछंती मते मने पकाओ। जेतिकी मते मने पकाइबो सेते सतोप्रधान होई उच्च पद पाइबो। लक्ष्य उद्देश्य मध्य सम्मुखरे रहिछि। पुरुषार्थ आधार रे उच्च पद पाइबार अछि। सेही धर्मावलंबी माने निज धर्म रे उच्च पद पाइबे। आमको अन्य धर्म विषय रे आलोचना करिबार आवश्यक नाही। सेमाने तो पछरे आसुछंती। सेमाने मध्य जानुछंती जे आम पूर्वरु स्वर्ग थिला। भारत हेउछि सबुठारु प्राचीन, किंतु केबे थिला एहा केही हेले जानती नाही। सेमाने मध्य भगवान भगवती कहि देउछंती, किंतु बाबा कहउछंती भगवान भगवती कहि पारिबो नाही। मो ही तो एकमात्र भगवान अटे। आमे संतान माने हेउछु ब्राह्मण। बाबांकु तो ब्राह्मण कुहा जीव नाही। सिए हेउछंती सर्वोच्च भगवान। तांकर शारीरिक नाम नाही। तुम समस्तंकर शरीरर नाम रहिछि। आत्मा तो आत्मा ही अटे। सिए मध्य परम आत्मा अटंती। सेही आत्मार ना हेउछि शिव। सिए निराकार अटंती। ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर अछि। एपरि नुहे जे तांकर आकार नाही। जाहार ना अछि तांकर आकार मध्य निश्चय रहिछि। नाम रूप सहित कौनसी जिनिस न थाए। परमात्मा पितांकु नाम रूपरु अलगा कहिबा केते बड़ अज्ञान अटे। बापा भी नाम रूपरु अलगा, संतान माने मध्य नाम रूपरु अलगा। तेबे तो कौनसी सृष्टि ही हेबो नाही। तुमे एबे भल भाबरे बुझाई पारिबो। गुरु माने पछरे बुझिबे, कारण एबे तांकर बादशाही चलीछि। तुमे एबे डबल अहिंसक हेउछ। अहिंसा परमु देवी देवता धर्म। डबल अहिंसक बोली गायन रहिछि। काहाको हाथ उठाई मारिबा, दुख देबा ताहा मध्य हिंसा होइगला। प्रत्येक दिन बाबा बुझाउछंती, मन वचन कर्म रे काहाको दुख देबा अनुचित। मनरे तो निश्चय आसीबो, किंतु सत्य जुगरे मनरे भी ए संकल्प आसीबो नाही। एठारे तो मन वचन कर्म रे आसुछि। तुमे सेठारे एही अक्षर भी सुनिबो नाही। ना सेठारे कौनसी सत्संग आदि होई थाए। सत्संग सत्क द्वारा होई थाए सत्य हेबा पाई। एकमात्र बाबा ही सत्य अटंती। बाबा बसी नररु नारायण हेबार कहानी सुनाउछंती, जहा द्वारा तुमे नारायण होई जाउछ। पुणी भक्ति मार्गरे सत्य नारायणर कथा बहुत स्नेहरे सुनी थांती। दिलवाड़ा मंदिर तुमर स्मृति चिन्ह देख केते सुंदर। निश्चय संगम जुगरे बाबा समस्तंको हृदय जीति थिबे। आदि देव आउ देवी संतान माने बसिछंती। एहा हेउछि सत्य यादगार। तांकर इतिहास भूगोल तुमମାନଙ୍କ व्यतीत आउ केही हेले जानि नाहंती। एहा तुमर ही स्मृति चिन्ह अटे। एहा मध्य आश्चर्यजनक अटे।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆମେ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକାରୀ ହେଲେ ନା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାରରୁ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋରା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ରହିଥାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଡାକୁମାନେ ଲୋଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହିଥାଏ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯେ ଯେପରି ନମ୍ବର 1 ହୋଇଯିବ। ଟିଚରଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଛାତ୍ରକୁ ସାବଧାନ କରିବା, ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ପାଠଶାଳା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ। ତଥାପି ବି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ରାଜତ୍ୱ କେଉଁଠି କରିବ? ଏହା ତ ହେଉଛି ପତିତ ଧରଣୀ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଆଦି ଯାଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ୁଛି। ମାଛ ଆଦି ବି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ଏକ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ପାଣିରେ କେତେ ଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଗରରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ହୋଇଗଲା ନା। ତେବେ ଗାଁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଓ ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ଅଲଗା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥାଏ। ଭାରତର ହିଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଟ। ନାଟକରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଭିନେତାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପତିତ ପାବନ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିଗଲା। ପତିତ ପାବନ ବି ହୋଇଗଲେ, ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ପିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ପୁଣି ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ରୂପ କିପରି ବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନବଧା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ନବଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଗତି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ସେମାନେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେହେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ,
विजय मालार दाना हेबा पाई बा सम्मानर सहित पास हेबा पाई जोगर यात्रार गति को तीव्र करने को हेबो। मास्टर पतित पावन होई समस्तंको पवित्र करिवार सेवा करने को हेबो। विजय मालार दाना हेबा पाई बा सम्मानर सहित पास हेबा पाई जोगर यात्रार गति को तीव्र करने को हेबो। मास्टर पतित पावन होई समस्तंको पवित्र करिवार सेवा करने को हेबो। वरदान परमात्मा स्मृति रूपी कोଳରେ समाहित हेउथिबा संगम जुगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्मा स्मृति रूपी कोଳରେ समाहित हेउथिबा संगम जुगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम जुग सत्यजुगी स्वर्ग ठारू मध्य श्रेष्ठ अटे। काहींकिना वर्तमानर गायन हेला ब्राह्मण मानकर संसार रे कौनसी वस्तु अप्राप्त नुहे। एक बाबा मिली जाइछंती अर्थात सबु किछि मिली जाइछि। एबे तुमे माने केबे अतीन्द्रिय झुलणारे झुलुछ, केबे खुशीर, केबे शांतिर, केबे ज्ञानर, केबे आनंदर आउ केबे परमात्मांकर कोलर झुलणारे झुलुछ। तेबे परमात्मांक कोलरे रहिबा ही हेउछि जोगर लवलीन अवस्था। एही कोल गोटिए सेकेंड रे अनेक जन्मर दुख कष्ट को भुलाई देइथाई। तेणु एही श्रेष्ठ संस्कार को सर्वदा स्मृति रे रखी भाग्यवान आत्मा हुओ। स्लोगान एभली सुपुत्र हुओ जहाँकि बाबा तुमर गीत गाइबे एवं तुमे बाबांकर गीत गाइब। एभली सुपुत्र हुओ जहाँकि बाबा तुमर गीत गाइबे एवं तुमे बाबांकर गीत गाइब। अव्यक्त इशारा निज प्रति एवं समस्तंक प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। प्रथमे निज उपरे जोगर प्रयोग करी देख। कहीं संगठन भितरे बा संबंध संपर्क रे परीक्षा तो निश्चय आसीबो। तेणु प्रथमे निज उपरे प्रयोग करी चेक कर। जदि कौनसी परीक्षा आसिला तेबे केउ गुणर बा शक्तिर प्रयोग करिबा द्वारा केते समय रे सफलता मिलिला। जदि निज उपरे सफल होई जिवो तेबे अन्य मानक प्रति प्रयोग करिबा पाई स्वतः उमंग उत्साह आसीबो। ओम शांति।